بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. La réunion d'aujourd'hui est titrée Se préparer pour le MIEE, Microsoft Innovative Education Expert. On va parler du logiciel OneDrive, plutôt de l'application OneDrive et de l'application Sway. Le programme d'aujourd'hui sera un petit rappel. On va répondre à la question qu'est-ce que OneDrive professionnel ou scolaire? Comment uploader un fichier sur OneDrive et le partager? Qu'est-ce que l'application Sway? Un petit rappel concernant les étapes à suivre pour postuler au programme. Premièrement, on devrait rejoindre la plateforme Microsoft Educator Center, remplir notre profil, s'assurer qu'on a réussi 2 heures de cours sur la plateforme et d'avoir obtenu notre MIE certifié, le badge MIE certifié. Sinon, vous avez suivi au moins 2 heures de développement professionnel par un formateur MIE et avez utilisé le code de réussite fourni dans MEC. La deuxième étape, vous devrez télécharger votre relevé de notes, le placer dans un espace de stockage en ligne, OneDrive par exemple. Normalement, il y a plusieurs types d'espaces de stockage. Puis créer et partager une URL vers votre relevé de notes dans le cadre du processus de nomination. Vous pouvez trouver votre relevé de notes en accédant à votre profil sur MEC. On va passer sur le profil sur la plateforme de Microsoft Educator Center. C'est ce qu'on appelle les transcriptions. Sur le câble français, l'email ديالك, mot de passe خلاص راه عطا وتدخل البروفيل, l'image du profil, par la suite sur mon profil, et ensuite transcription, la view transcripts. كيعطينا فين نسجلوه, ممكن نسجلوه في شي بلاصه اللي غادي نعاودو نستغلوها من بعد. نرجع لا بريزونطاسيون. نورمالمون في هذيك الفيشي اللي تيليشارجينا راكم كتلقاو ديك الباج ديال MIE. Deuxième étape هي راه دوزنا دابا ديال la transcription. La troisième étape, se familiariser avec le logiciel Sway en vue de créer une présentation pour participer au programme MIE. Sway nous permettra de présenter nos travaux envisagés. هاد الفترة اللي غادي تكون من هنا لو 1 ماي خصنا نستغلوها اننا نموديفيو, نتعلموا مزيان سواي كيفاش نموديفيو في لا فورم ديال التكست, كيفاش لي كارت اللي غادي يكونوا عندنا تا هما نتحكموا فيهم, بزاف د الحوايج. La quatrième étape, pour vous préparer aux autonominations, vous devrez commencer à collecter des preuves, des images de travaux faits avec les élèves en classe ou ailleurs, des preuves de formation que vous avez fait pour d'autres enseignants. Créez un dossier sur le bureau là, quelque part في البيسي ديالكم, ديروا فيه أي حاجة عندها علاقة بالتدريس, مايكروسوفت والتدريس, لي لوجيسيال اللي كتخدموا في لا كلاس, لي فورماسيون اللي كتحضروا لهم, حتى لا ريونيون ديالكم الا كان عندكم شي تصاور مع لي كوليك ديالكم, حتى هما خذوهم خليهم في واحد لو دوسي. ملي غادي نبداو نعمروا الطلب ديال كل واحد غادي نحتاجوهم. Qu'est-ce que OneDrive professionnel ou scolaire? OneDrive, normalement, il y a deux types de OneDrive. Il y a le OneDrive de base, تقدروا تسجلوا فيه Microsoft عادي, وكاين le OneDrive professionnel ولا scolaire. OneDrive de base كيعطيك غير 5 جيجا. الOneDrive scolaire اللي هو اللي عندنا حنا دابا كيعطيك 1000 جيجا, 1 تيرا. Donc OneDrive est le service cloud de Microsoft qui vous connecte à tous vos fichiers
Il vous permet de stocker et de protéger vos fichiers, de les partager avec d'autres personnes et d'y accéder en tout lieu sur tous vos appareils. Lorsque vous utilisez OneDrive, un compte fourni par votre entreprise ou établissement scolaire, il est parfois appelé OneDrive professionnel ou scolaire. Il était connu sous le nom de OneDrive Enterprise. Il est donc possible qu'il soit toujours appelé ainsi dans certains endroits. Si vous utilisez Microsoft 365, vous obtenez au moins 1 teraoctet d'espace dans le cloud, selon votre plan. Si votre bibliothèque OneDrive est hébergée sur SharePoint Server dans votre organisation, les administrateurs de votre organisation déterminent la quantité d'espace de stockage disponible. Tous les fichiers que vous stockez dans OneDrive sont privés, sauf si vous décidez de les partager. Vous pouvez partager des fichiers et des dossiers avec vos collègues afin de collaborer sur des projets. Si vous êtes connecté à Microsoft 365, vous pouvez également partager des fichiers avec des partenaires externes à votre organisation, en fonction des autorisations définies par votre entreprise. Je vais arrêter le partage un tout petit peu pour passer sur OneDrive. Normalement غادي يكون شويه تيوريك وشويه براتيك نشوفوا كيفاش غادي كاين بزاف الناس ما كيعرفوش يابلوديو لي فيشيي سور لي اسباس دو ستوكاج لو لين هو هذا microsoft.com خلاص لي لين اللي بغا لو لين راه دابا نصيفطو لكم اون بريفي دونك سور لو جروب كليكيو على كونيكتيفو. On doit entrer notre email. Email professionnel pour avoir 1000 Tera. Sinon, غادي يكون عندك 5 جيجا وإلا كنتي كتستعمل بزاف الاسباس دو ستوكاج ما غاديش تلقى فين تخزن لي فيشي ديالك لي مود باس بار لا سويت. نورمالمون كتكون هاد ليكرون كيكون بيضا فياج دونك ما كاينش هاد لي فيشي حيت ديجا جو لي ديجا يوتيليزي اون ا تروفي سي دو فيشي لا دونك كتكون الانترفاس هي هادي البروفيل ديالك هو هذا كاين ان فولي اللي فيه مي فيشي فاش كتكون عندك لي فيشي هنا كتكليكي عليه كتلقاهم récents يعني les fichiers que tu viens d'utiliser partager هادو tes fichiers partagés que tu as partagé avec d'autres mondes هما ديجا كنت درتهم كوربي الا كنتي مسحتي شي فيشي ودرتيه هنا هادو bibliothèque partagée. Je suis une personne qui est formée par le centre marocain coréen de formation à Fès. Donc هادو هما les fichiers اللي كيبارطاجيو معنا باش نديرو les exercices ديالنا. خلاص créer une bibliothèque partagée. Tu peux la créer. Il a l'autorisation. Donc on doit cliquer sur charger. Donc charger un fichier. Voilà. واخا يكونوا لي دوسي هنا تنديرو charger un fichier. Charger un fichier ou bien charger un dossier. Donc on va charger un fichier. كنمشيو للامبلاسمون اللي عندنا فيه ديك لو فيشي اللي بغينا انا حاطو هنايا في ترانسكريبت تندير اوفرير ها هو راه شارجمون دان اليمون ملي كيتسالى كيتشارجا هنا ها هو عطاني بارطاجي انا غادي نشوفو شنو غادي نديرو به ها هو شنو مطلوب منا ان لو لien du partage خصنا on doit configurer le partage pour qu'il soit lisible par donc les gens اللي غادي يشرفوا على l'autonomination ولا لا سيليكسيون دي زوتونوميني. هنا الا كتشوفوا معايا في البارطاج كاين بريفي حنا ما خصناش يكون بريفي خص هذوك الناس اللي نعطيهم لو لين يكونوا تيقراو تنجيو لهنا هاد لي 3 بوين ديزولي اتوندي تنجيو لهاد لي 3 بوين ها هما خلاص يا اما تنكليكيو على هذا اولا تنجيو على لي 3 بوين كيعطيني هنا بارطاجي تعطينا بزاف لي زوبسيون اون نا با بوزون بور لو مومون نفهمو غير هادي ديال البارطاجي هنا تنكليكيو على هادي تيقول لك واش بور توت بيرسون ايون لو ليان هادي هي اللي غادي نحتاجو حنا ولا لي بيرسون او سان دو مينيستير دو ليدوكاسيون ناسيونال اكسيتيرا ولا لي بيرسون ايون ديجا لاكسي ولا دي بيرسون سبيسيفيك حنا لا حنا نديرو توت بيرسون ايون لو ليان لان ما عندناش لو نون ديال هذاك السيد اللي غادي يشوف لنا لي كونديداتور ديالنا دونك توت بيرسون ايون لو ليان فهاد لي زوتر بارامتر لا ان décocher autoriser la modification ما خصوش يبدلنا كاع الكونتوني كون كنا بارطاجينا ان فيشي اكسل ولا وورد ولا كذا
غادي يكون عنده la possibilité de modifier le contenu. Donc on doit décocher, autoriser la modification. Par la suite, tu peux ajouter un mot de passe. Non, ce n'est pas le cas pour ce fichier-là. Définir une date d'expiration et la boîtier est destructible. Ou la bloquer le téléchargement. Le fichier اللي ما téléchargé حتى شي واحد. حنا لا. عندك السيد اللي غادي يكون مكلف ولا ديك السيدة خصو يقراه وخصو شنو سميتو خصو بلا مود باس بلا والو وخصو télécharger. Donc on va pas bloquer le téléchargement. On clique sur appliquer. Et après on copie le lien. Copier le lien. Tiens, le lien, tu le copier. Comme vous voyez, toute personne disposant du lien peut consulter le contenu. Donc, on copie le lien. هادشي كامل ديروه وخليوه اون اتونت حتى لو موا 5 ان شاء الله، وغادي نحتاجوا لهذا لو لين هذا. ديك الساعه كل واحد فيكم فيما غادي يفتح لوتونوميناسيون ديالو لو بروسيدور دوتونوميناسيون غادي يحتاج انه يكولي هذا لو لين اللي كنا ديجا كريي. دونك فوالا، هذه هي الطريقه ديال كيفاش تابلودي ان فيشي ou quoi que ce soit sur OneDrive. C'est un espace de stockage. Bien sûr, كاين d'autres espaces de stockage. كاين درايف عند جوجل، كاين بزاف ديال l'espace cloud، espace de stockage. غير هما لو كونسيبت ان خصك تخدم غير لي لوجيسيال ديال مايكروسوفت. ما يمكنش تجيب انت درايف وتحطهم، يقدروا ماركيو عليك هذه القضيه هذه. دونك لي لوجيسيال كونكورون بلاش منهم. فوالا، ممكن باغ لا سويت لا بغيتي تبدل تتخيهم هنايا تخيي باغ اوردر الفابيتيك ولا نورمال كذا باش كيكون عندك واحد لو تخي قدامك. هنا تتسانكرونيزي الا كان عندك الدوسي مازال ما كاملش، عاد كنتي كتاجوتيه وكذا. اوتوماتيزي سا اون ريلاسيون افيك d'autres applications. Voilà, Power Automate. Donc tu peux créer un flux ou l'avoir vos flux qui sont déjà créés. Si tu veux supprimer ce fichier-là, tu sélectionnes d'autres trucs. Il y a IMA. Tu peux l'ouvrir dans le navigateur ou le logiciel associé. Il a qu'un fichier Word, le partager avec la même procédure. Tu peux copier le lien, le télécharger à nouveau, le supprimer, le renommer, l'automatiser, le déplacer dans un dossier que tu as déjà créé, le copier dans un dossier, bien sûr. L'historique des versions, si tu l'as déjà modifié ou changé quoi que ce soit. La réponse à comment uploader un fichier sur OneDrive. Maintenant, on va passer à une autre diapositive. Donc, Sway. Qu'est-ce que l'application Sway? Sway est une application incluse dans la suite Microsoft Office qui vous permet de créer et de partager facilement des rapports interactifs, des récits personnels, des présentations, etc. Vous n'avez pas besoin de compétences en matière de conception pour transformer et présenter des informations dans des modes d'affichage modernes, interactifs et à l'aide d'une interface utilisateur. Avec Sway, le moteur de conception intégré se charge d'optimiser le résultat final de votre création. Si la conception initiale ne vous convient pas, vous pouvez facilement appliquer une autre disposition ou une disposition entièrement personnalisée pour vous l'approprier. Donc, pour le partage, les gens peuvent voir vos créations sur le web sans avoir besoin de créer un compte, de se connecter ou de télécharger une application. De plus, vous pouvez régler les paramètres de confidentialité de n'importe quel Sway si vous souhaitez disposer d'un contrôle accru sur le contenu que vous partagez. L'utilisation de Sway est gratuite pour les utilisateurs disposant d'un compte Microsoft, Hotmail, Live ou Outlook. Vous pouvez créer des Sway plus sophistiqués avec davantage de contenu lorsque vous utilisez Sway. Donc, on va passer à une petite démonstration sur Sway. On a déjà parlé de ce logiciel dans la formation de l'académie, ولكن تنظن ماشي كلشي كنحضر. والسوي الامبورطون في Sway هو انك انت اللي خصك تكون تعرف ليه مزيان. يعني واخا انا يوما نوريك، راه في الاخر كل واحد كيكون تيعرف
تكون عنده واحد الكونسيبسيون بيرسونيل لهاد l'autonomisation. Donc, Sway, le lien sway.office.com. تدخل الايميل ديالك المود باس تعطيك هنا مي سوي هادو اللي ديجا tu as déjà créé ولا tu as déjà importé modifier consulter analyse supprimer هنا un modèle déjà présent هادو ديال سوي هما اللي دايرينهم و inspirez-vous de cours créés dans Sway. Je vais vous montrer un cours par la suite qui a déjà été créé par un professeur ou là, par un étudiant. Donc, pour créer un nouvel Sway, on clique sur créer. On les appelle des cartes. فيهم détail. L'affichage. Donc, le titre, la carte, on peut ajouter un arrière-plan ou ajouter un logo. Donc, par exemple, on va ajouter une photo. On a plusieurs possibilités, ou bien chercher une image présente sur le web, ou bien sur mon appareil. Il faut s'assurer que l'image est libre de droit. Donc, on ne peut pas prendre une image de quelqu'un d'autre qui pourra nous dénoncer par la suite. Ou la donc, sur mon appareil, j'ai choisi quelques photos. On va prendre celle-ci. Voilà, elle est en train de s'uploader. Le titre, par exemple, on va dire l'autonomisation pour MIE. Là, puisque ce sera personnel un petit peu, on va dire mon autonomisation. Autonomisation pour MIE. On peut jouer un petit peu sur la forme du texte, l'accentuer. Donc, regardez. Hal gras fluid, le distinguer, mode italique. Donc, il y a un petit changement. Voilà. Le lien, si on veut ajouter un lien, par exemple, le lien web, on va mettre sway.office.com. On va l'appeler un texte qui va s'afficher, on va dire que MIE, par exemple. OK. Donc, on a joué on a ajouté un lien, MIE, donc c'est le texte affiché. Non, attendez. Ici, zone principale. La zone principale, c'est un outil pour désigner la zone qui va s'afficher. إلا شفتوا هنايا في l'aperçu اللي كاين هنا ديال لا فوتو هذه هي لا زون اللي غادي تكون تافيشا لنا lors de la présentation. Donc, on peut cocher cette option-là. Toute l'image est importante. Donc, toute l'image va s'afficher. Sinon, on a ici une autre disposition plutôt. On a trois dispositions ici. Celle-ci, ou sur le texte, ou bien ici. Donc, on peut choisir les zones à afficher en cliquant sur la photo. Normalement, je voudrais afficher la tête de la fille. Donc, je vais l'entourer de points. Et voilà. C'est cette zone-là qui est entre les trois points qui va être affichée. Voilà. Donc, on peut ajouter une autre carte. Une carte de titre 1 ou bien de texte. Une carte où on va insérer une image, une pile d'images où on charge les fichiers tout court. Donc, le texte, les éléments multimédia et le groupe. Le groupe ici, c'est pour modifier la disposition des photos. Donc, on va choisir par exemple la comparaison. Voilà. Et on doit ajouter des fichiers, des images. Charger normalement, ça nous mène directement à l'emplacement voulu. Donc, on va choisir cette image-là.
Pour la deuxième, on va choisir charge, voilà. Celle-ci, par exemple. On peut ajouter une légende, une écolière, par exemple. Ici, une fille à l'école. L'autonomisation, on ne doit pas remplir les cartes هكاك par hasard. لا خصنا نجاوبوا على les questions اللي غادي يعطيونا. في البروشين سواري غادي نديروا les 4 questions اللي خصنا نجاوبوا عليهم. هما اللي قلت لكم وجدوا لهم لي بروف ديالهم لي زارتفاكتس كما تيسموهم. تصاور امتحان الوورد الا درتي امتحان طبيتيه في القسم ديالك بالوورد، حاول تبقى محافظ عليه. هذاك اللي طبيتيه في البيسي دير اون كابتور دوكران. درتي اون بريزونطاسيون في القسم ديالك، tu dois prendre les photos de cette présentation là. vaut mieux الا كانت التصويره باينه ديال لا بريزونطاسيون ما يكونش شي لوجيسيال كونكورون. دونك فوالا حنا on a créé on a chargé les deux photos مسكين ايكولي ودرنا ايكولير. دونك فوالا باغ لا سويت ملي كنساليو كل واحد كيدير اللي بغا. كونسيبسيون هاد لا كونسيبسيون كتعطيني ان بتي ابيرسو على لو طرافاي اللي درت. وكاين لي تام ممكن نبدل لي تام باغ لا سويت. دونك نمشيو نديرو لير هاد الفيشي اللي كريينا. فوالا هكا تيكون. هادي اللي عقلتو عليها هي الجروب ديماج. حنا درنا كومباريزون. نورمالمون الا لعبنا على دوك لي بوين اللي كنا هضرنا عليهم في لا دوزيام فوتو اللي كاينه هنا، تقد تبان هي اكبر من الاولانيه على حساب حنا شنو باغيين نزيدو. La deuxième des choses, Sway, quand on va créer un fichier, une présentation Sway, ou le partage. Partager, quand cliquez sur le bouton partager, qui a à peu près l'espace de stockage que nous avons. Soit on va choisir les personnes ou groupes spécifiques, soit les membres de votre organisation disposant du lien, toute personne disposant du lien. Donc on va cliquer sur toute personne disposant du lien. Inviter des personnes à afficher ou à modifier. Non, on va choisir afficher, mais chez modifier. Ou le lien. Tu copies من هنا ولا تنديرو double clic bouton droit copier. Sinon هذه راه هي باش تكوبي. Obtenir un lien visuel. Non, on n'a pas besoin d'un lien visuel. Donc juste l'URL. Et on peut le partager par la suite إلا كان شي حاجة عجبانا sur Facebook, le Twitter, le LinkedIn. Le lien, le code incorporé, la boîte intègre une page HTML. Les autres options, exiger un mot de passe pour afficher ou modifier ce souhait. Non, on n'en a pas besoin. Alors, je vais vous montrer un exemple de souhait. Mon exemple que j'ai utilisé pour postuler ce programme, au programme plutôt MIE. كان سهل ممتنع، ما كانش شي حاجة هو هذا. كانت شي حاجة صعيبة ولا كذا. خديت دي كارت تصاور خديتهم غير من هنا شي شوية. أنا نافيشي مايكروسوفت. ولكن راه لي كيسيون تبدلو، راه ماشي بحال العام اللي فات. دونك on devrait répondre à cette question-là. Why do you consider yourself to be a Microsoft Innovative Educator Expert? ما كنت كندير لا برودكسيون بالعربية ولا بالفرنسي، وكان موديفي كندير لا ترادكسيون كنموديفي شي شوية. فو ميو تجاوبوا بالونجلي. قلتي لا تعاونوا الناس على كاينه مغربيه هي اللي مسؤوله علينا. الا تعاونوا على لو تري ديال هاد لي بارتيسيباسيون، راه شنو سميتو، راه يقدروا يحتاجوا حتى دي زونغلوفون دي زيترونجي اللي غادي يشوفوا هاد لو تري. دونك لونجلي ضروري من لونجلي. ديسكرايب هاو يو. المهم لا دوزيام كيسيون على ريبونس ديالها. هنا هادو هما لي زارتفاكت اللي كنت امتحان مراقبه مستمره رقم 1 في الرياضيه الدوره الثانيه. درت كابتور ديكرون ديال ديك الامتحان وخليت سميتي هنا. عندك تمشي تبان شي سميه اخرى ولا كذا، يعني ماشي انت مبوستولي بفلان وجايب لهم شي حاجه ديال فلان اخر. حتى الا جبتي ديال فلان اخر تي دو موديفي لو برينون. هنا عاوتاني هادي لا كوريكسيون ديال الامتحان. جبت لا كوبي ديال البنت اللي كانت عندي
زعما راني خدام به، راه ماشي غير تنهضر في théoriquement parlant. هنا هذا سي ان لوجيسيال دو كرياسيون دو فورمولير ولا دو سونداج هو فورمز. هنا عاوتاني جاوبت على سؤال اخر شويه ديال التصاور، كوم كو هذا راه قبل كورونا، لا تمشيو تقولوا تنخالفوا الطوارئ، هذا راه قبل كورونا بشهر. هنا بحال هاد لي ريونيون اللي كنديرو حنا، حاولوا ديروا كابتور ديكرون لهاد التصاور اللي كتشوفوا قدامكم، يعني انت مع الاخرين، باش حتى الا بغيتي غدا ولا بعدا تقول بان حكا ما حكا راه انا جي بارتيسيبي ا اون فورماسيون تيل و تيل فورماسيون، باش كنزيدها في لي زارتفاكت. كابتور ديكرون ديال تيمز، واحد الجروب ديال تيمز. هنا عاوتاني لا كاتريام كيسيون، فوالا نوريكم سواي اخر ديال اللي قلت لكم ديال لي موديل لي لوسون كريي بار لي زوتر بروف، بحال دابا هذا ولا دي زيرتيفيكاسيون مثلا، فوالا. On peut ajouter même des vidéos sur les souhaits. Desertification by Rania. هادي باقيلا واش أستاذة ولا تلميذة من مصر، متذكرش واش أستاذة. دونك what is desertification، ها هي راه كاينة واحد لا فيديو هنا، هذا سي ان ليان يوتيوب صافي. من المهم لا فيديو تكون خدامة، فوالا. دونك جايبة دي فيديو دي زيماج كتلعب على سميتو، كتلعب على لا ديسبوزيسيون ديالهم. هنا كاين دي تكست دي كومونتير على هاد لي زيماج. راه صالح لبزاف د الحوايج، ماشي غير لوطونوميناسيون، يعني من بعد الا ضغطتي راه ممكن تخدم بها حتى دي بريزونطاسيون. هو ساهل، ماشي بحال باوربوينت عاد تدخل وتموديفيه وكذا. هذا تيعطيك داكشي مقاد، ما كتحتاجش بزاف ديال الخدمه، خاصك يضبطو. شكرا على تحملكم.